Hello Hi guys. guys! So, nagbili nga pala kami ng dumplings. So, tatanungin lang natin kung magkano to. Magkano po? Magkano? 120. 120 daw to. At may maliit pa kami. Magkano yung maliit ate? 65 lang yung Unboxing mo, maliit. guys. So, mag-unbox kami. So, hula muna kami kung anong gusto namin kulay. Kulay pink, kulay purple and Sa akin glitter. rin. Color purple and glitter. Tara na, buksan. Ikaw muna guys. Glitter! Glitter siya guys. Alam mo guys. Nakita niyo may mga kintab guys. This is and mag-isa kami guys. I want you guys a purple. Ako rin. This is a purple. Sana purple para sila ay mag-baby and this is mother. Purple sana. 1, 2, 3, go. Purple! Tama talaga ako guys. Hindi ako nagkamali guys. Purple talaga siya. Anak niya guys. Anak niya yan. Hindi tatlo na sila. Bye-bye.